ہمارا اپنا ڈیٹا کلیکشن سینٹر ہے، جب تک ہم اس کو کراس ویریفائی نہیں کرتے ہم کسی سے محمد علی چارسدہ، احمد ولی پشین بلوچستان، یہ دیکھیں کہ ان کے جنازے جب ان کے شہروں میں پہنچے تو کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم جو ہے وہ ان کے کافنز اور ان کی گاڑیوں پہ آگے آ گئی۔ سردار علی مردان، تھینک یو فار دا کوشچن۔ احمد ولی پشین بلوچستان، عمران عباسی ہری پور، یہ جن کے بارے میں نے کہا کہ ہی واز ریزیڈنٹ ان اسلام آباد بٹ بیسیکلی ہی از فرام خانپور، ہری پور۔ عبد القادر ایبٹ آباد، جی پلیز۔ کوہاٹ، الیاس اورگزئی، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بھائی یہ جو ویڈیو آخر میں دکھائی آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں۔ یہ سردار شفیق خان لنڈ، ڈیرہ غازی خان، یہ ہمارے وہ شہید ہیں کہ جن کی ڈیڈ باڈی پمز میں پڑی رہی۔ ان کے لواحقین پاکستان تحریک انصاف، آپ کی برادری میں سے صحافی بھائی، وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں جا کے کوائف ڈیمانڈ کرتے رہے، گھر والے میت مانگتے رہے، مگر انہیں انکار کیا جاتا رہا۔ 2-3 دن تک باقاعدہ طور پہ ریفیوز کر دیا کہ یہ ڈیڈ باڈی یہاں ہے ہی نہیں، ان کو نہیں دیا گیا۔ ان کی آہو بقا آپ میں سے بہت سے چینلز پہ یوٹیوبرز، ہمارے دوست جو صحافی ہیں وہ اٹھاتے رہے کہ یہ ڈیڈ باڈی، یہ میت ان کے حوالے کی جائے، مگر یہ ایسی ظالم اور جابر رجیم ہے جنہوں نے انکار کیا۔ اور اب پنڈی کے ہاسپٹل سے یہ کہہ کے یہ ڈیڈ باڈی دی گئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی جو موت ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی۔ ہم نے اسی لیے آن سائٹ آپ کو یہ ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس وقت ان کو بلٹ لگی اور کس طریقے سے وہ نوجوان ان کو اٹھا رہے ہیں موقع پہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کس طریقے سے وہ شہادتیں اور ان میتوں کو چھپانے کی یہ رجیم کوشش کر رہا ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہو سکتا، جنازے نہیں چھپتے ہیں، شہادتیں نہیں چھپتی ہیں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ، یہ تو صرف ایک ویڈیو ہے، ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں جو آلریڈی یہ چیزیں آپ کے ہمارے سے پہلے رپورٹ کر چکے ہیں۔ زیادہ ان کو ایکسس آپ کے اور میری ایکسس پہ تو ان کو پھر تکلیف ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، مگر یہ انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں، گارڈین کی ایک رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں۔ مذاق خیز بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا بیان، اس رجیم کا بیان یہ ہے کہ ایک گولی نہیں چلی ہے۔ وہ بار بار ہم سے نام پوچھتے ہیں، وہ بار بار ہم سے ثبوت پوچھتے ہیں۔ یہ نام بھی موجود ہے، ثبوت بھی موجود ہے، اور جتنی گولیاں آپ نے چلائیں وہ میرے خیال میں وہ چھپ نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ان کی جو گونج ہے ان گولیوں کی وہ کئی سالوں تک اس فسطائی دور کی یاد ان لوگوں کو، اس قوم کو دلاتی رہے گی۔ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ آپ کے ایک اور آپ کی برادری میں سے صحافی شاکر عباسی صاحب، وہ جو پولی کلینک اسپتال میں لائے گئے گولیاں لگنے والے زخمیوں اور شہیدوں کی انہوں نے لسٹ شیئر کی۔ حکومت نے پولی کلینک کے اوپر پریشر ڈال کے بعد میں اس لسٹ کو انہوں نے کہا جی یہ وہ لسٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ لسٹ آپ کو پتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ بڑی مشکل سے وہ حصول کرتے ہیں وہ انفارمیشن، تو انہوں نے بعد میں اس رجیم نے ان پہ پریشر ڈالا اور اس لسٹ کو ڈس اون کرنے کی کوشش کی گئی۔
उसी लिस्ट के अंदर से फिर 2 बंदों के जनाजे जो हैं वो हमने आपको यहाँ पे दिखाए हैं, और ये साबित करता है कि किस तरीके से इनकी अपनी इश्यू की हुई लिस्ट है, जो शायद हो सकता है उस वक्त डॉक्टर्स ने अपना फर्ज समझते हुए जल्दी दे दी हो और बाद में रिजीम को समझ आई हो कि ये काम इस तरह नहीं था। शफीक के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कितना बड़ा जुल्म है। इंसाफ डॉक्टर फोरम्स के डॉक्टर और स्टाफ का अगवा, जो कि यही इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो सारी चीजें आप लोगों ने रिपोर्ट की हैं। ये सब सिर्फ इसलिए है कि इसको छुपाया जा सके, मगर ये चीजें छुप नहीं सकती हैं। यहाँ पे एक और चीज बड़ी अहम है, मैं 2-4 नुक्ते करके उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमर अयूब साहब से और मेरे सजाद साहब से कि ये बात करेंगे। ये तो बिल्कुल ऐसे डी चौक पे तो ऐसे था कि जैसे कोई करबला हो। ये तो जदीदी कुव्वतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान में फसाइयत फैलाई हुई है पिछले 2 सालों से। ये जो वक्त के यजीद हैं जिन्होंने वहां पे डी चौक में करबला सा समा पैदा किया और अपने ही बच्चों पे, मासूम बच्चों पे गोलियां चलाई। मतलब दुनिया का कौन सा कानून ये कहता है कि पुरअमन एहतजाजी नौजवानों, बच्चों, औरतों के ऊपर गोलियां बरसाई जाएं? कौन सा कानून है जो जान लेने की इजाजत देता है? वो कौन सा कानून है जो कहता है कि तुम एक चौक में बैठोगे और हम तुम्हें गोली मार के तुम्हारी जान ले लेंगे एहतजाज की वजह से? वो कौन सा ऐसा गुनाह किया था इन बच्चों ने? वो कौन सा ऐसा जुल्म किया था इन नौजवानों ने? वो कौन सा ऐसा काम किया था जिस पे ये हुकूमत, ये रिजीम, ये रियासत ये समझती है कि इनको जीने का हक नहीं है और इनसे जीने का हक छीन लेना चाहिए? किस लिए? मुझे कोई ऐसा कानून दुनिया में दिखाएं जो इजाजत देता हो इस हुकूमत को कि आप पुरअमन प्रोटेस्टर्स के साथ ये रवैया अख्तियार कर सकते हैं। कभी भी नहीं। ये लेगेसी है मॉडल टाउन वालों की, जो मॉडल टाउन में इन्होंने किया था। ये लेगेसी है पीपल्स पार्टी की 77 में, आप देख लें। ये पीडीएम की दोनों पॉलिटिकल पार्टी की लेगेसीज है जो आज तक यहां चल रही है। और ये रिजीम किस तरीके से रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके अपने ही लोगों की जान ले रहा है। मैं ये समझता हूं कि मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी ये इस बात का सबूत है कि ये आपकी आंखें बंद करना चाहते हैं, आपके होंठ सीना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ना पाकिस्तान में कोई बोल सके, ना पाकिस्तान में कोई सुन सके, ना पाकिस्तान में कोई देख सके। पाकिस्तानी और पाकिस्तान, ये they should be blind, they should be deaf, nobody should be able to speak. प्रोटेस्ट इतना बड़ा गुनाह है, एहतजाज इतना बड़ा गुनाह है। कोई अंदाजा है इन फस्ताई यजीदों को कि जिनके बच्चे चले गए हैं आज उनके घरों में क्या हालत होगी? वो क्या करने आए थे? मुझे लोग, किसी दोस्त ने कहा कि जी वो वहां से वो बंदे जिस वक्त फायर हुआ तो बंदे भाग रहे थे। ओ भाई, ज़हन में रखिएगा, ये पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे, एहतजाज करने आए थे। एहतजाज का हक आईन ने दिया है। गैस के लिए तैयार थे ज़हनी तौर पे, रबर बुलेट्स के लिए तैयार थे ज़हनी तौर पे, स्टन ग्रेनेड्स भी इस्तेमाल हुए हैं, तैयार थे ज़हनी तौर पे। ये कोई मिलिटेंट्स नहीं थे, ये कोई बुत नहीं थे, ये गोलियों के लिए तैयार नहीं थे, ये गोलियों के लिए तैयार नहीं थे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये लोग एहतजाज करने गए थे। हाँ, शेलिंग है, शदीद कर दो, रबर बुलेट्स पहले भी बरसाते रहे हो और बरस जाती, मगर गोलियां मार रहे हो तुम यार। और फिर हमसे पूछते हो और इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया को कहते हो कि एक गोली फायर नहीं हुई। आपने सुना है वजीरों के बयान, कहते हैं जी कोई एक गोली, कहते हैं गोली फायर ही नहीं हुई। मतलब मैं तो इनकी बेहिसी के ऊपर हैरान हूं कि ये कहते हैं गोली फायर ही नहीं। सो ये लोग वो दिलेर और बहादुर थे जो अपने पुरअमन आईनी एहतजाज के हक को एक्सरसाइज कर रहे थे। किसी को हक नहीं था इनके ऊपर गोलियां बरसाने का। इवन अगर जंगें भी हो रही हो और फौजी भी आपस में लड़ रहे हो तो वहां भी मोर्चे होते हैं, वहां भी कहा जाता है कि आप अपने आप को बचाएं, कवर लें। ये नहीं कहा जाता कि गोलियां चलनी शुरू हो जाए तो तुम आगे। सो यस, they had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. ये बातें करते हैं और इनको शर्म नहीं आती है। एक वजीर कहता है कि रियासत के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा। मैंने तो ये पढ़ा और सुना था कि रियासत मां की सी होती है। मैंने तो मां के सब्र का पैमाना लबरेज ऐसे होते हुए नहीं देखा है। ये रियासत का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ कि जो रियासत मां होती है वो अपने बच्चों की जान लेना शुरू कर देती है। ये क्या किया आप लोगों ने?
یہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. نفرتوں کے وہ بیج اور وہ رشتے قائم کر لی آپ نے کہ یہ آپ کو نسلوں تک ہانٹ کریں گے. یہ معاف نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کو اپنے. اور یہ کہتے ہیں, یہ ایک بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر بھائی اجازت دیں تو میں کر لوں کہ جی یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے. ایک جگہ یہ بھی آیا, ایک طرف کہتے ہیں گولی نہیں چلی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے تو وہاں. سو لیٹ می بی آن ریکارڈ کہ جو پہلا پروٹیسٹر جس کو گولی ماری گئی وہ سی پیک روٹ پہ جس وقت ساؤتھ کے پی کا قافلہ جس کو کیپٹن عمر امین لیڈ کر رہے تھے اپنے باقی ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور باقی ضلعوں کے ساتھ, وہ جس وقت داؤد خیل پہنچا تو پہلا پروٹیسٹر جو ہے اس کو گولی وہاں لگی ہے. اور یہ اثر سے مغرب کے دوران کا وقت تھا. یہ میں آپ کو 24 کی بات بتا رہا ہوں. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے کوئی انفارمیشن منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر ہے یا وزیر اعظم پاکستان ہے, بولتا نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان, بولے نا اپنے بچوں کی جان لینے کے بعد جو ہے وہ کیا شکل ہوتی ہے, میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے that's why they were fired upon, and on one hand they said there was no firing at all. So no, ان کا ارادہ تھا. تو 24 کو ہی اثر و مغرب کے دوران ہمارے پہلے بندے کو یہاں پیٹ سے نیچے وہ فائر لگا, ساؤتھ کے پی کا جو قافلہ تھا. اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے اس کی شیئر کر دیں گے. He was taken to the ڈیا خان ہاسپٹل and treated. سو یہ بڑا ایک ان کی باتوں میں تضاد سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہو گیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو چھپا کیسے کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, اور میں I condemn those elements. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی, احتجاجی تاریخ کی, it was one of the greatest mobilization in Pakistan, peacefully done. اتنی بڑی موبلائزیشن پاکستان میں خصوصاً کے پی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا, میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن پیسفلی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہو. موبلائزیشن ہوئی, راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے گئے, ایک رکاوٹ, دوسری رکاوٹ, تیسری رکاوٹ, اینڈ دین یو ور ان ڈی چوک. جو عمران خان صاحب کا ایک جو ایک حکم تھا وہ وہاں ڈی چوک پہ پہنچ گئے سارے. اس میں علی امین خان صاحب خود موجود تھے, اس میں تمام کے پی کے لوگ تھے, پنجاب سے بھی کچھ لوگ تھے, بلوچستان کے لوگ تھے, سندھ سے ہمارے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, بٹ اگین میں کہوں گا وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے. جس وقت گولیاں چلیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے نکلے, جو ورکر وہاں سے نکلے, یہ ان کا رائٹ تھا ٹو پروٹیکٹ دیئر لائف. You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? یہ لوگوں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیر لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی, اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور خصوصی طور پہ چیف منسٹر کو جو وہاں تک پہنچا, ہزاروں لاکھوں کی لوگوں کی موبلائزیشن کو انشور کر کے, اور اس کے بعد جب آپ کے صوبے کی عزت کا سوال آیا کہ اپنے قائد کی بیوی جو ہے اگر وہ وہاں سے اریسٹ ہو جاتی یا وہ ان کو اغوا کر لیا جاتا یا ان کو مار لیا جاتا تو ساری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ لوگ کہتے کہ یہ پختونوں کا چیف منسٹر گیا تھا اور وہ کر کے آ گیا. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ انشور کیا کہ پختون روایات, کے پی کی روایات کے حوالے سے وہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو, کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. assassination attempt on the chief minister of a province. ڈی چوک تو ایک واقعہ نا سر, ڈی چوک سے جب وہ نکلے, and let me tell you, he was one of the last people who left ڈی چوک. Let me be very clear on that. One of the last to leave ڈی چوک. جب وہ نکلتے ہیں تو ڈی چوک سے اگلے چوک پہ اسٹریٹ فائر گاڑی کے اوپر, ڈی چوک پہ بھی, اس سے اگلا چوک مونال. جب تک وہ کے پی کی حدود میں نہیں آئے گاڑیوں نے ان کو چیز کیا, ہٹ اینڈ رن تھا, گاڑیوں نے ہٹ کیا. آپ ان کی گاڑیاں دیکھیے گا,
उनके डबल कैबिन्स जो है उनको हिट करके उड़ा दिया गया, उनका स्टाफ अरेस्ट कर लिया गया, उनकी अपनी गाड़ी जिसमें वो जा रहे थे उसको राइट लेफ्ट से जो है वो मारते रहे टू अरेस्ट हिम विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लामाबाद। फिर जब वो केपी में पहुंचे तो ये उमर साहब आपको खुद बताएंगे, ही वाज विद देम, कि किस तरीके से पंजाब रेंजर्स का क्या काम है केपी की हदूद में, कौन से कानून और जुरिस्डिक्शन के तहत पंजाब रेंजर्स जो है वो हरिपुर और एबटाबाद में मूव कर रहे थे, वो भी आपको अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मैं केपी की रवायात को अपहेल्ड करने के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं समझता हूं कि जो दलेर लोग जो केपी से गए, जिन्होंने बेसिकली जो रूह रवां थे इस सारे मार्च के, उनको सलाम है, उन माओं को सलाम है जिनके बच्चे शहीद हुए, उनकी नस्लों को सलाम है। हमारे जो वर्कर्स हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, हम भी आपको वक्तन फक्तन बताते रहे। हमारे हिसाब से 5,500-1,000 आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया बिफोर 24th of November in different operations in different provinces। 5,500 हर जिले के अंदर, ये मैं पंजाब को साथ इंक्लूड कर रहा हूं, सिंध, बलोचिस्तान, हर जिले में से बंदे उठाए गए, बड़ी तादाद में बंदे उठाए गए, और वो कोई FIRs के, वो सिर्फ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें होती है ना जी, वो पंजाब हुकूमत बैठी है, पता नहीं ये क्या दिल रखते हैं और ये क्या इंसानियत है, इन्हें कोई शर्म नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो एक पास एक स्पेशल ब्रांच ने एक लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें सिर्फ PTI के बच्चों को ये ऐड करते रहते हैं, उनके वर्कर्स को ऐड करते रहते हैं, जैसे ही कोई कॉल आती है वैसे ही छापे शुरू हो जाते हैं बंदे। ये बात का फिक्र है। अब का फिक्र आप देखें तो आपने ये जो पुलिस के लोगों को बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, वो कहता है एक के पिंडी में 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, अटक वाला कहता है कि हमने 1100 गिरफ्तार किए हैं। ये इनका फिक्र है। हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों में जो मिसिंग है, वो भी इनके पास है। ये फिगर ये ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये फिगर इससे बहुत ज्यादा है। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे वसासत से कहूंगा कि जो अटक में गिरफ्तार है, जो पिंडी में गिरफ्तार है, तहरीक इंसाफ के लोग, वर्कर पार्टी को भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, जितने लोग पहुंच सकते हैं। ये जो हमारे बच्चे वहां पे अरेस्ट हैं, इनके लिए हमारी लीगल टीमें मोबिलाइज हो गई हैं। जो बच्चे अरेस्ट हैं, इनको कंबल, इनको कपड़े, इन बच्चों को कोई भी जो फैसिलिटेशन है वो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ से पार्टी भी इंश्योर कर रही है। और जिन जिन जिलों के अंदर ये गिरफ्तार है, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्शन जो है वो जारी हो रही है कि आप फौरी पहुंच के उनको हेल्प करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आजादी के लिए, खान की हकीकी आजादी के ख्वाब के लिए, इन्होंने ये सारी कुर्बानी दी है। गाड़ियां, आप लोगों के सूबे में से सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी, सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी हैं। आज एक वीडियो आई है, जो सरकारी लोग यूनिफॉर्म में, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब वही वो गुल्लू भट्ट वाली जो मेंटालिटी है। याद है आपको वीडियोस, आपको याद है वो वीडियो आज शेयर की है किसी ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, ऑब्वियसली आप में से किसी भाई ने हिम्मत की होगी। लोग यूनिफॉर्म में खड़े होकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई, who has given you this right to destroy the property of Pakistani people? कानून है ना 3 साल के सजा का, अगर कोई डी चौक में बगैर इजाजत आए तो दो उनके ऊपर 3 साल वाले कानून के तहत FIR और पेश करो उनको अदालतों के अंदर, और फिर जज फैसला करेंगे उनका। आपने उनको गोलियां मारी, फिर जब वो बेचारे वहां से निकले अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तबाह करते हैं, उन गाड़ियों को। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडागर्दी इज दिस? ये तो कोई हुकूमत या रिजीम नहीं, ये तो मुझे बुली लगते हैं। मतलब आप अपने ही लोगों की गाड़ियां, मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई प्रोटेक्शन, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सिक्योरिटी। मुझे बंदूक उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरी रियासत की है और मेरी सरकार की है। मगर ये कैसी सरकार और रियासत है जो अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी तबाह करती है?
मैं आपको बताऊं कि ये 24 नवंबर से पहले बिला इम्तियाज, पहले तो जो कुछ ज्यादा बोलते थे सिर्फ उनके घर तोड़े जाते थे ना, पंजाब में हर एमएनए एमपीए के घर में घुस के उसको रैंसैक किया गया, तबाह किया गया, हर चीज तोड़ फोड़ दी गई। और मेजॉरिटी लोगों को हमने कहा कि डोंट शेयर, इससे वर्कर में कोई खौफ पैदा ना हो, आप हौसला करें, ये तो रूटीन चलती रहेगी। वो चीजें अब सामने आ रही हैं सर कि इन्होंने लोगों के साथ क्या किया है। हमारे उन लोगों को कंबल, गर्म कपड़े, इन सब चीजों की जरूरत है और मैं पार्टी के दोस्तों को कहूंगा कि वो उस पर हेल्प करें। एक नया आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान असेंबली के अंदर एक करारदाद आई है, बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद आई। वो क्या करारदाद है कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दें। मैं मतलब ये इन अहमकों की हमाकतों में रोज इजाफा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं। आप बैन कर सकते हैं तो बैन कर दें, हम भी केपी असेंबली के अंदर करारदाद ले आते हैं कि आप पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को भी बैन कर दें। जो तुम्हारे बलोचिस्तान में करारदाद लाने से पीटीआई बैन हुई ना, तो इंशाल्लाह फिर हमारे केपी के अंदर करारदाद लाने से फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी बैन होना पड़ेगा। और हम लेके आएंगे अब ये करारदाद, आप ले आए हैं, अब हम भी लेके आएंगे केपी असेंबली में ये करारदाद कि ठीक है जी, ये जो फस्तायत के आर्किटेक्ट्स है ना, इनको भी हमें इसी तरीके से डील करना चाहिए जैसे ये लोगों को डील कर रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, हम आपको सिर्फ कंफर्म चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि कल हमें आपके सामने जब हम जवाबदेह होंगे तो कोई चीज ऑथेंटिक हो सके। अब बार बार कहते हैं, आपने खबरें सुनी होगी कि गवर्नर राज जो है वो हम लगा देंगे, या ये खबरें निकल रही हैं। ये भी हमाकतों में से एक और हमाकत होगी, ये आप करके देख लें। आप अपने एक सूबे के खिलाफ ये जहर आप कब तक उगलेंगे और कब तक आप उसको वो करेंगे, इसकी कोई हद नहीं है। मगर केपी के अवाम ने जिस तरीके से पहले इस फसाइयत का मुकाबला किया है, डी चौक में पहुंच के साबित किया है कि ये किसी से डरते नहीं है, किसी से घबराते नहीं है और हमेशा हक और सच के साथ खड़े होते हैं। ये आपकी हर साजिश को नाकाम करेंगे, आपके हर ओछे, घटिया, गंदे हथकंडों को जो है वो ये नाकाम बनाएंगे। और ये आपकी सिर्फ सोच है कि आप ये समझते हैं कि ये मामला जो ऐसे खत्म हो जाएगा। इस पे हम लीगल कार्रवाई करेंगे, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। तमाम वो घर जो पंजाब में तोड़े गए हैं, सबको अर्ज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसके खिलाफ अदालतों में जाएंगे। जो पहले 1 साल से बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं अब नहीं होगा, अदालतों में जाएंगे। और जो डीपीओस, चाहे कोई पंजाब का आईजी है, चाहे कोई इस्लामाबाद का आईजी है, ये सारी एफआईआर जो है ये हम इस पर डिमांड करते हैं कि ये फौरी से पहले दी जाए। हम जिम्मेदार समझते हैं शहबाज शरीफ को, हम जिम्मेदार समझते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को, और बिल्कुल ये जो रोज आके टीवी पे बैठ के हमें धमकियां देते हैं सारी पाकिस्तानी अवाम को और इमरान खान के चाहने वालों को, वो जो एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसको भी जिम्मेदार समझते हैं। ये तमाम लोग जो है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर है, चाहे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये सारी जो ये रिजीम है, ये सारी जो हुकूमत है, ये हमारे इन बच्चों के, इन शहीदों के कातिल हैं। ये जो है ये ऑर्डर देने वाले हैं, ये पहले धमकियां देते हैं, पहले धमकियां दी। आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 5 मिनट तक फायरिंग करेंगे तो इनमें से कोई खड़ा नहीं रहेगा, सारे भाग जाएंगे। और उसके बाद 7-26 नंबर वाला वाकया हो गया, फिर आके गुफ्तगू की इंटीरियर मिनिस्टर ने, और फिर ये वाला वाकया हो गया। तो ये जमीन पे खुदा बनने की जो आपकी ख्वाहिश है, ये कौम पूरी नहीं होने देगी। ये जो अंधेरा दौर है ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों को ये जो काम आपने किया है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, अदालतों में जवाब देना पड़ेगा। आपको आइन के मुताबिक आपको इस मुल्क की कानून के सामने जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये जो कत्ल है, ये जो शहादतें हैं, इसमें आप बिल्कुल बच के नहीं जा सकेंगे। आप ये समझते हैं, लेकिन जब कोई ताकतवर होता है ना, और खसूसन इस किस्म की ताकत हो कि जब आपके पास ये इख्तियार हो कि आप इजाजत दें गोली की और गोलियां चल जाए और लोगों के बच्चे मर जाए, तो फिर पता नहीं एक अजीब व गरीब किस्म की शायद फिरौनियत जो है वो लोगों में आ जाती है। और वो फिरौनियत जो है वो फिर शायद उस वक्त तो आप समझते हैं कि आपसे ताकतवर कोई नहीं है, मगर अल्लाह की जात जो है वो है। हम इस पे चाहे जुडिशियल इंक्वायरीज हैं, चाहे कोर्ट की इंक्वायरीज हैं, एफआईआर्स हैं, वी स्ट्रांगली डिमांड कि ये हुकूमत ये ऐसी हरकत ना करे।
ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے کہ سارے آپ کے بچے تھے، یہ پاکستانی تھے اور صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جب آپ کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان چوکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گاڑیاں لگی اور ایسے گولیاں لگی، سیف سٹی ہے نا، اربوں روپے لگے ہیں سیف سٹی کے اندر، تو ٹھیک ہے آپ عمران خان صاحب کی کورٹ والی فوٹیج تو نہیں مل رہی ہے، 9 مئی والی فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے، اس کے بھی ٹکڑے آپ نکال کے وہ کر دیتے ہیں۔ یہ تو چوکوں میں سے وہ گیا نا، کہیں اڑ کے تو نہیں گیا، تو وہ جو آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے، تو بس دین آئی ریسٹ مائی کیس۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارا پہلا نیریٹو ہے، جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں چھپانے کی کوشش، یہ اسی طرح کر رہے ہیں، تو وہ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ ان کی ایف آئی آر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ، انٹیریئر منسٹر پہ، یہ جو ہمارے اطلاع کے منسٹر ہیں اس پہ دی جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں میں بے چینی پھیلے گی اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور ہم عدلیہ کو دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا اسی پریس کانفرنس میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا۔ میں عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس پہ بات کریں۔ وہ کوشچن آنسرز میں دے دیں، کوشچن آنسر سینٹر میں آپ آپ پلیز وہ گرفتار 12 ہے وہ جو ہمارے شہید ہیں 12۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے غیور خواتین و حضرات السلام علیکم۔ اس وقت ہم لوگ پشاور میں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے بھائی شیخ وقاص صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں ہمارے شہداء کی۔ میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ ڈی چوک تک پہنچے، انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ ایک کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگی